Pozdrav drugari! Dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća i dobrodošli na naš novi video. Današnji video posvetit ćemo jednoj jako bitnoj temi, a to je rezba kajsije, odnosno rezba marelice. Tako da ostanite s nama do kraja videa i naučite jako bitne stvari. Ovu našu rezbu radit ću u našoj kajsiji koja je stara oko godinu i pol, tako da bit će idealan primjer kako da mi formiramo krošnju, kako da se riješimo nekih grana koje nam smetaju, tako da ostanite s nama i naučite jako korisne stvari. Također moramo spomenuti da je orezivanje, odnosno rezba voćke agrotehnička mjera koju su svi voćarima poznata i koja je obavezna da se odradi. Također kod kajsije moramo spomenuti da raste do visine 6 do 7 metara, a također poznata je po svom korijenu koji se prosječe 4 do 5 metara u dubinu. Prva stvar koju moramo raditi kod rezbe kajsije je kada je posadimo da izrežemo na dužinu od 60 do 80 cm. Ove granice koje sada režemo su ispod te dužine jer dakle moramo formirati prvo naše stablo. Dakle sve ove grane koje se nalaze ispod ove naše zamišljene krošnje, odnosno naše račve koje ćemo sada prikazati, moramo skloniti. Također dakle ne možemo dopustiti da grane se formiraju neku visinu 10 do 15 cm, tako da naše grane moraju biti više u zrak i moraju biti fino formirano stablo. Tako da sve dakle ove grane koje se nalaze ispod ove račve sa 3 grane ćemo skloniti. Međutim, vi primjećujete da imamo ovdje jednu granu koju ćemo mi više iz nekih drugih razloga ostaviti, iako to nije po literaturi, ako su ova grana nalazi dosta niže. Bolje je da naša kajsija, odnosno marelica, ima 4 neke standardne početne skelettne grane koje ćemo mi ostaviti i od kojih ćemo početi da formiramo naše stablo. Dakle, ova grana, iako se nalazi malo ispod, mi ćemo je u ovoj fazi ostaviti, samo ćemo je prikratiti. Kada govorimo o prikraćivanju grana kajsije, one se prikraćuju na dužinu 30 do 50 cm. To radimo na način tako što uvijek gledam da ovaj vanjski pup bude s vanjske strane, tako da rez bude tačno iznad njega. Dakle, mi smo napravili tu jedan rez, odnosno skratili smo ovu granu dužinu nekih 40 do 50 cm, tako da pređemo na ove 3 grane koje su nam ostale. Ovo su grane koje rastu pod uglom 45 stepeni, tako to će biti naše standardne skeletne grane. Kod ovih grana ćemo primijeniti isto pravilo, dakle naćemo neki pup koji će biti s vanjske strane i izraćemo, odnosno prikraćujemo granu iznad njega. Tako jako je bitno da to bude s vanjske strane, jako je bitno da ove druge grane koje rastu sa strane sklonimo, jer to su neke vodopije i koje će nam u ovoj fazi neće koristiti, tako da moramo pričekati sljedeće sezone da se naša krošnja formira, tako da možemo vidjeti što dalje možemo. Dakle, prva faza rezbe kajsije je formiranje krošnje. U ovom slučaju to će biti logično vaza, tako da moramo prikratiti grane i uvijek gledamo da ovaj pup bude s vanjske strane, tako da naše grane mogu rasti na vanjsku stranu, tako da naša krošnja bude široka, prostrana i prozračna, tako da nema nikakvih problema za zasjenjivanje. Što ranije počnemo raditi ove stvari, bit će nam puno korisnije. Dakle, mi smo primijetili da smo ovdje stavili naše grane sve skrati i ostavili samo ove 3, odnosno ovu donju granu četvrtu. Tako da bez problema možete to uraditi. Dakle, ostavili smo 4 grane, to će biti naše 4 nosive skeletne grane. To su 3 grane koje su krošnje, ova 4 grana koja je malo ispod, međutim od nje možemo očekivati u sljedeće sezone nešto jako korisno, tako da ćemo je ostaviti pa ćemo pratiti sljedeći sezonama razvoj. Dakle, 3 skeletne grane plus ova 4, dužina 30 do 40 cm, u nekoj literaturi čak i 50, to je bilo to za formiranje krošnje kajsije. Također oko nas nalaze neke još voćne vrste koje smo mi orezali. Tu je i višnja, i nektarina, i breskva, tako da ćemo ostaviti linkove na kraju videa. To je bilo to za ovaj video, vidimo se u sljedećem videu.